روزی خوش رو، هوا خوش رو، هوا عجایبات زور. سلام به همه تماشابینان، خوش آمدیم به کانال ارزنده. امروز روزی نو، روزی خوش رو، هوا عجایبات خوش رو، آفتاب برآمد. سحری باران بود، با هوا گرفتگی بود. اکنون از همین خیلی آفتابی خوش رو برآمده. ما امروز روزی استراحت، باز مغازین میریم برای پروداکت خریدن. نیلوفر علاقه خودش برآمده دویده رفت. ماشین دادم داشتم گفته ما رفته دروازه کشویم. بیرون هم خیلی هوا خوش رو که عجایبات. برای آدمای روزدار عجایبات روزه، برای که هوا سالقین، آفتابی خوش رو. ماشین چه خلش موده؟ ماشین российский. ساز یا زور؟ ساز. نه خود. هم خیلی ماشین میگیرین بعد؟ نه. چی با؟ نه اینا مارکا. اینا مارکا نپریمیر چه خیلی میخواهین؟ اینا خونده سولاریس می. تمام؟ فورد فوکس می. بسیار ایده в пределах 500,000 550,000. چه خالش دا این راه نقص کرد جانم جام خیلی چقریای بیزی بود که بخون آرنامه کده گیش. ما انا همین مغازین میبیایم برای خریدی پروداکت اتاک اشیاء همش یک، فقط نامش فرق میکنن. تمام نه که اما محصولاتی که اشانده هست همین اتاک ده همش هست. ای مغازین برآمدی یا که نه؟ کجا میری اکا؟ مالا باشو توزه کنه دک سلفی کتی. خشو توزه کنه молодец. دستکش هم توزه کنه. Умничка. Вкусная да шоколадка? Спасибо. کجا میریم اکجان؟ ما مغازه گلوریا جینس آمدیم یا برای فیکس پرایس میدرویم. بعد با میبینیم کنی کجا میریم. کنی اینجا پری کفتر بود، کفترها نیستن. جا فانتانک شده کدیان چخل خوش رو. جا نظر شما نخوش رو نه؟ من فانتان از این نیلوفرانه اونجا در کفترها گشتیم. من مغازه کنارشم. اول اینجا بندریم. детский отдел رفتیم. از این детский لباسای میبینیم. تمام همش خالبوکی خریم. چرا خوش جایی میگه؟ ما اینجا دا обувь گفتیم نیست. سومچکا ببینم برای نیلوفر обувь. همه ماتریالش به حد نغزه. نمی مغازه گلوریا جینس با هم
арзон омачиш. Рафтем. Наёфтем обувь. Нилуфар обувь калон Нилуфар да размери малачош нест мекуфта его. Что я Нилуфар? Ай говорят, здесь обувь на грифтем, очки грифтем. Не, а яхтыша грифтем баса Нилуфар. Так. Пушка что, пушка. Ой. Манди что не надо. Так. Так. Стоп. Вай. Чхал хушдай. Да, ваешь оранжевый, ваешь камтар калон Нилуфар. Да, мандис цветочки эти душки. Не, Нилуфар, а ваешь баса. Нараз тетенька ждёнка. Нараз, да. Мы на магазине фикс прайс ему. Да, иди за наш. Мукаса дала к Бромаду. Китопчаҳоша ай пакет гирифту сразу тамоша. Барашек буд даю. Мана якта не дута китопча гирифтем. Вай дафа ай ҳамин китопчаҳо ҳарф доштан ҳаваёша гирифтем. Дафа дига мана техника и животни. Хостам рақамоша ёбам, лекин китопчае ки рақам дошт ваёш набуд, ҳамаша гирифтем. Нилуфар зато чихе хурсанд. Хуб тамошобинони гиромӣ, мо аллакай ай магазин омадем, ҳамаи маҳсулотро харидем. Манон мағозаи атак ҳамин қадар нархда харид кардем. Ман ин китобчаҳоя боз ҳамун китобчаҳо дигар намудша ай мағозаи фикс прайс гирифтем. Ман хеле зубной паста гирифтем, бисёр зубной пастаи зур ҳаст. Ман хеле крем гирифтам, скраб барои худам ва боз якта дига нам хеле барои либосҳои сафед гирифтем. Ман хеле дута заколкачао, ман хеле буд резинкачао абатокашкати ай мағозаи кари гирифтем. Инам аксия кати буд. Бо ман хеле аз маслаи Johnson's Baby ай мағозаи кораблик аксия кати гирифтем. Якташа гири, дуюмаш бепул ҳаст. На танҳо маслаҳо, ҳамаи маҳсулотҳои Johnson's Baby да мағозаи кораблик да аксия ҳаста. Якташа мегирем, дуюмаш бепул. Ман хел масла гирифтам. Якум бор. Ина ҳами хел холи хурдан дар кор, як қошуқ бисёр фоиданок ҳаст. Якум бор гирифтам. Ва тамом Нилуфардан хеле кетичаҳо гирифтем. тамошобинони гиромӣ, зардолую шафтолуҳои Россия